ኦኬ ወዲ ተማሪዎች እንኳን ወደ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ያመጣላችሁ ኬሚስትሪ ኢንትራንስ ኤግዛም ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ኢንትራንስ ኤግዛም የ2017 አንድ እስከ 20 ያሉትን ጥያቄዎች በቲዩቶሪያል ፓርት 1 በአማሪክ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከእኔ ጋር ሁኑ። So our tutorials on chemistry entrance exam of 2017 or 2025 for grade 12 with answer and explanation 1 up to 20 question tutorial part 1 in Amharic. So don't forget ይሄን ቪዲዮ የምታዩበት ጊዜ ማረሳት የሌለባችሁ ነገር ምንድነው VPN ወይ ደግሞ ሳይፎን ከፍታችሁ ማለት እንዳትረሱ። ምክንያቱም VPN ወይ ደግሞ ሳይፎን ከፍታችሁ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ ጥሩ ኳሊቲ ያለው በረምብ ጥርት ብሎ የሚታይ ቪዲዮ ስለምታገኙ VPN ወይ ደግሞ ሳይፎን ከፍታችሁ እንድታዩ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እንደዛውም አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆኑን እንዳትረሱ። ምክንያቱም ላይክ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ እኔ የሚለቁት ነገር ቶሎ እናንተ ጋር ስለሚደርስ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆኑን እንዳትረሱ። So let us start our tutorial chemistry entrance exam question 1 up to 20 with answer and also with explanation tutorial part 1 in Amharic. So let us start. Educational Assessment and Examination Service Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination of Chemistry Sane 2017 or as Ethiopian calendar or June or July 2025 as Gregorian calendar. የተሰጠው ጥያቄው 80 ጥያቄዎች ናቸው። የተሰጠው ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው አንድ እስከ 20 ያሉ ጥያቄዎች ብቻ ነው ማለት ነው ቱቶሪያል ፓርት ውስጥ ቱቶሪያል ፓርት 1 ውስጥ። ስለዚህ ቀጣይ ቱቶሪያል ፓርት 2 ከ21 ቀጥለን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ምርጫ በማምረጥ ነው የምንመልሰው ማለት ነው። So let us start one by one. Question number 1. Which type of glass is made by heating a mixture of silica, sodium carbonate and limestone? ከተዘረዘሩ ከግላስ ከብርጭቆ አይነቶች ሲሊካ፣ ሶዲየም ካርቦኔት እና ላይምስቶን ሚክስ በማድረግ በሂቲንግ የሚመረት የትኛው አይነት ግላስ ነው ይላል። So that should be A, soda lime. Means that soda lime is made by heating a mixture of silica, sodium carbonate and limestone. Soda lime glass is the most commonly used glass in everyday life, such as windows, bottles, jars, and drinking glasses. Whereas the other options, boron silicate is made from silica, boron oxide, and that's making heat resistance, just that you use in labware and cookware. Pyrex is also a brand of borosilicate glass that commonly used in oven-safe dishes and lab equipment, and the Curtis glass is made of from pure silica that is has very high melting point, durable, used in specialized application like optics and high temperature application. Question number 2. Consider the following galvanic cell. When zinc strip was connected to metal B at 25 degrees Celsius, the cell potential reading on the voltmeter shows 0.51 volt. Which of the following standard reduction potential of metal B? ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ጋልቫኒክ ሴል ነው የተሰጠነው። ጋልቫኒክ ሴል ላይ ሴል ፖቴንሻል በቮልትሜትር 0.51 ተሰጥተናል። በ25 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። እንደዛውም ስታንዳርድ ሪዳክሽን ፖቴንሻል የስታንዳርድ ኦክሲዴሽን ፖቴንሻል የዚንክ ተሰጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የማንድነው የብሪሊየም የሜታል ቢ እንፈልጋለን ማለት ነው። የዚንክ ተሰጥተናል፣ የብሪሊየም እንፈልጋለን ማለት ነው። So that should be D እንዴት መጣ የሚለው ነው። አንደኛ ላይ ሴል ፖቴንሻል ተሰጥተናል። ስለዚህ ሴል ፖቴንሻል ፎርሙላው ኢኳል ቱ ዋት ሴል ፖቴንሻል አት ካቶድ ማይነስ ኢ አኖድ ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲዳይዝድ የሚሆነው ዚንክ ነው። ስለዚህ አኖድ ላይ የሚገኘው ዚንክ ነው ማለት ነው። ሜታል ቢ ሪዲዩስድ ነው። ስለዚህ ካቶድ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ብሪሊየም ካቶድ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠነው ሴል ፖቴንሻል ተሰጥተናል 0.51 ቮልት። እንደዛውም ስታንዳርድ ኦክሲዳይዚንግ ፖቴንሻልም ተሰጥተናል የዚንክ። ስለዚህ እሱም ኔጌቲቭ
0.76 ቮልት ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ፎርሙላ ማስገባት ነው ማለት ነው 0.15 ቮልት equal to standard reduction potential of beryllium minus the standard oxidizing potential of zinc ስለዚህ ይሄ ስናቀያይረው the negative ስለሚያባዛ ፖዚቲቭ ይሆናል ስለዚህ 0.51 volt equal to standard reduction potential of beryllium plus 0.76 volt ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ የሆነበት ሁለቱ ኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ የብሪሊየም ለብቻ ስናጣ 0.51 volt minus 0.76 volt ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስንት ይሰጣል ማለት ነው የብሪሊየም ሪዳክሽን ፖቴንሻል ኔጌቲቭ 0.25 volt ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን በትክክል ዲ ነው ማለት ነው question number 3 which of the following polymer is used to make ropes clothes hair combs and stocking ከሚከተሉት ፖሊመሮች ገመድን ለመስራት ልብሶችና እንደዛውም የፀጉር ማበጠሪያ እና እንደዛውም ስቶኪንግን ለመስራት የሚጠቅመን የትኛው ፖሊመር ነው ይለናል so that should be C nylon means that nylon is a synthetic polyamide known for its strength elasticity and durability making it ideal for ropes clothes stocking and various model item like hair combs whereas other options like BeCl₂ is hard brittle plastic used in electrical insulators and kitchenware not for typically for what for ropes clothes and stocking and also when we look Teflon it is non-sticky and chemically resistant mainly used in cookware coating and certain industrial application not for textile or combs and also when we see D perspex or acrylic glass is transparent and rigid it is used in shelter resistant alternative to glass in window things like display cases and lenses not for listed item so that you perfectly see question number 4 which of the following catalyst is used in Ostwald process for production of ammonia ammonia ለማምረት Ostwald process ውስጥ እንደ catalyst የምንጠቀመው ከመከተሉት የትኛው ነው ይለናል so that should be D platinum so platinum is often alloyed with rhodium is the primary catalyst used in the first step of Ostwald process where ammonia is oxidized to nitric acid when we see other option for example if we see when we see A option A copper oxide is catalyst in suborganic reaction but not in Ostwald process and also when we see B iron is catalyst in hyperpoch process for ammonia synthesis but not in Ostwald process and also when we see vanadium oxide is the catalyst used in contact process for sulfuric acid production not for Ostwald process so that's perfectly D platinum question number 5 which one of the following correctly illustrates hybridization of orbitals beryllium in the molecule of beryllium chloride ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ የብሪሊየም ኦርቢታል hybridization orbital beryllium chloride molecule ውስጥ የሚያሳየው የትኛ ነው በትክክል የገለጸው የትኛ ነው በትክክል የተቀመጠው hybridization የትኛ ነው ይለናል so that should be A እንዴት መጣ ብላችሁ ብዙ ተማሪዎች አይቻለው በአፋን ኦሮሞ የለቀቁት ቪዲዮ ላይ ሲጠይቁ ነበር ስለዚህ መጀመሪያ ግራውንድ ስቴት ላይ ብሪሊየም ያለው 1s2 እና 2s2 ነው ስለዚህ ኤግዛይትድ ሲሆን ሃፍ ፊልዱን ለማሙላት ብሪሊየም 2 ኤሌክትሮኖች 2s ላይ ያለው ኤሌክትሮኖች አንዱን ከ2s ወደ 2p አንዱን ኤሌክትሮን አሳልፈው to unfilled orbital ለማሙላት ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ለ2p አንድ ኤሌክትሮን ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ hybridization የሚፈጥረው sp hybridization ይፈጥራል ማለት ነው ምክንያቱም ground state ላይ 2s 2 ነው አላት ስለዚህ excited ስትሆን አንዷን ኤሌክትሮን ለ2p አሳልፋ ትሰጣለች ማለት ነው 2s ስለዚህ እዚህ ላይ
2s ላይ ያለው አምፒን ሆኖ አሮ አምፒን ሆኖ ነው የምትቀመጠው እንደዛው 2p ላይ ያለው አሮ ምን ሆነ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው አምፒን ነው ማለት ነው ዳውንፒን አትሆንም በጭራሽ አሁን b ላይ ያለው ዳውንፒን ነው ስለዚህ b ለምን አልሆነም የምትሉት ምክንያቱም መጀመሪያ አምፒን ስትሞላ ነው ወደ ዳውንፒን የምትዞረው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን በትክክል A ነው ማለት ነው Question number 6 what is the electron configuration of oxygen molecule as per the molecular orbital model when atomic number of oxygen is equal to 8 electron oxygen molecule electron configuration in the molecular orbital model ከመከተሉት የትኛ ነው ይለናል so that should be D ነው ማለት ነው means that the molecular orbital configuration of super ion oxygen can be determined by considering the total number of electrons that it has 70 electrons means that 8 from each electron and the 1 for the negative charge so the configuration fills the molecular orbital in increasing order the presence of 2 unpaired electron in the antibonding pi orbitals explain why oxygen is paramagnetic the property that classical Lewis structure fail to predict so that will be D question number 7 which of the following factor does not affect rate of chemical reaction having solid reactant ከሚከተሉት ፋክተሮች አንድ chemical reaction ውስጥ solid reactant የሚኖር ከሆነ rate of chemical reaction የማይጎዳ solid reactant ካለው የትኛ ነው ለናል so that should be A volume of reaction vessel means that volume of reaction vessel does not directly affect the rate of reaction for solid reactant because solids do not expand to fill the container and their surface area remain unchanged regardless vessel size when we see other options when we see B physical state of reactant is finely poured solid reacts faster due to greater surface it can be affect chemical reaction with solid reactant and also when we see C it is temperature and also when we see D concentration of reactant all can be physical state of reaction temperature and the concentration of reactant can affect chemical reaction having solid reactant question number 8 at a particular temperature the equilibrium constant C Kc is equal to 0.636 for reaction sulfur trioxide gives sulfur dioxide plus oxygen gas in an experiment 1.00 mole of sulfur trioxide is introduced into a 1.00 liter container it was found that there is 0.5 mole of sulfur dioxide at equilibrium in the same volume which of the following prediction can be drawn from the given data ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ተሰጠን particular temperature ውስጥ equilibrium constant 0.36 ከሆነ ስለዚህ ሪአክሽኑ sulfur trioxide ጋሱ equilibrium reaction ላይ sulfur dioxide እና oxygen gas የሚሰጠን ከሆነ እዚህ ኤክስፔሪመንት ውስጥ introduce የተደረገው sulfur trioxide and 1.00 mole ከሆነ ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ላይ sulfur dioxide volume the same volume 0.5 ከተገኘ ስለዚህ ከመከተሉት ፕሬዲክሽኖች ከዚህ ዳታ ድራውን የሆነው ትክክለኛ የሆነው የትኛው ነው ይለናል so that should be C the reaction will proceed to the left እንዴት ነው ብናይ ከዛ የተሰጠነው given equilibrium constant 0.36 ነው initial mole of sulfur trioxide 1.00 mole in 1 liter so sulfur trioxide initial is equal to 1.00 molar at equilibrium moles of sulfur trioxide it is also 0.50 mole in 1 liter so sulfur concentration in equilibrium is equal to 0.5 molarity ነው ማለት ነው ስለዚህ from the stoichiochemistry if 0.5 mole of sulfur trioxide is formed then 0.50 mole of sulfur trioxide must be have reacted
and 0.50 mole of oxygen must be formed. Therefore, at equilibrium, sulfur trioxide is equal to 1 minus 0.5, which gives 0.5 molarity, and oxygen concentration at equilibrium is equal to 0.5 molar. So when we calculate the reaction quotient is equal to concentration of sulfur dioxide times concentration of oxygen divided by concentration of sulfur trioxide, which gives 0.5 times 0.5 divided by 0.5, which gives 0.5. So since reaction quotient is greater than equilibrium constant, the system has more product than it should be at equilibrium. So the reaction will proceed to the left to form more sulfur trioxide. So that should be C. Question number 9. A mineral absorbed purple light of frequency 7.11 times 10 raised to the power 40 hertz. What is the wavelength in nanometer of absorbed light? And mineral purple light by frequency 7.11 times 10 raised to 10 to the power of 40 hertz absorb ካደረገ አንድ ላይት ስለዚህ ዌቭሌንግዙ በናኖሜትር ስንት ይሆናል? ስለዚህ የተሰጠነው ስፒድ ኦፍ ላይት 3.00 times 10 raised to 8 meter per second ከሆነ ስለዚህ ዌቭሌንግዙ በናኖሜትር ስንት ይሆናል ነው ይላል። so that should be C 421.9 ናኖሜትር ይሆናል ማለት ነው። እንዴት እንደመጣ ነው መጀመሪያ ሪሌሽንሺፕ ፍሪኩዌንሲ ዌቭሌንግዝ እና ስፒድ ኦፍ ላይት ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ኦፍ ላይት is equal to wavelength times frequency ነው። ስለዚህ ከዚሁ wavelength is equal to ከዚህ ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። wavelength is equal to lambda is equal to speed of light divided by frequency ነው ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ የተሰጠነው ፍሪኩዌንሲ ተሰጥቶናል፣ እንደዛው ስፒድ ኦፍ ላይት ተሰጥቶናል፣ ፍሪኩዌንሲ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ስፒድ ኦፍ ላይት ለፍሪኩዌንሲ ያካፍለን ዌቭሌንግዝ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ frequency speed of light 3.00 times 10 raised to the power of 8 meter per second divided by what 7.11 times 10 raised to the power of 40 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናካፍል ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4.219 times 10 raised to the power of -7 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ናኖሜትር ኮንቨርት ስናደርግ 4.219 times 10 raised to the power of -7 times 10 the power of 9 ናኖሜትር ፐር ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ናኖሜትር ለማቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ናኖሜትር ለማቀየር ይሄንን 10 the power of 9ን ከ0 10 the power of 7 ጋር ስናባዛ ስለዚህ ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 10 the power of 2 ይሰጠናል። ስለዚህ 10 the power of 2 እሱን ለማጥፋት አንድ ስቴፕ ከ4 ነጥብ አንድ ስቴፕ ሁለት ስቴፕ ወደ ፊት ስንሄድ 421.9 ናኖሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘማልሳችን በትክክል ሲ ነው ማለት ነው። Question number 10. Why do atoms absorb energy when the electrons undergo transition from lower energy to higher energy level? This is because atomoች በትራንዚሽን ጊዜ ከሎወር ኢነርጂ ወደ ሃየር ኢነርጂ ለመሄድ ኢነርጂው ይጠቀማሉ ወይ ኢነርጂ አብዞርብ ያደርጋሉ። ይሄ ለምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው ይላል። So that should be D. This is because the electron of atoms move from one orbit of lower radius to another of higher larger radius. So when atoms absorb energy such as heat, light and electricity, it is electrons gain the energy and jump from the lower energy level closer to the nucleus to higher energy level further from the nucleus. So when we see also other incorrect choice, when we see A, electron release energy, this is emit light when the transition from higher to lower energy levels. And also when we look option B, electrons exit in discrete allowable energy levels. So B is not correct. And also when we see C, electrons move from higher radius to lower radius. This is release energy, not absorption. So that should be perfectly D. Question number 11. What are the quantum number for 5s orbital?
ለ5s orbital quantum number እንዴት ይገለጻል ከመከተሉት quantum number የሆኑትን የትኛው ነው እንላለን so that should be a n is equal to 5 l is equal to 0 ml is equal to 0 ms is equal to positive or negative 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ a ትክክል ነው ማለት ነው ስለዚህ correct number is a 5s orbital ከሆነ n 5 ነው ማለት ነው because fifth shell ላይ ስላለው ማለት ነው l 0 ነው for s orbital l 0 ነው ስለዚህ l 0 ከሆነ ml 0 ነው ማለት ነው ms ደግሞ positive or negative 1 over 2 represents two possible spin state of electrons represent ስለማያደርግ ማለት ነው ስለዚህ a በትክክል መልስ ነው ማለት ነው ሌሎችን ምርጫዎች ስናይ ለምሳሌ b ስናይ l2 ከሆነ d orbital ነው ስለዚህ s orbital ነው ማለት ነው እንደዛውም c ስናይ l1 ከሆነ ይሄ p orbital ነው የሚገልጸው ማለት ነው ይሄም ትክክል አይደለም ማለት ነው እንደዛውም d ስናይ ml0 ከሆነ l0 መሆን ነበርበት ስለዚህ ml negative 1 ሊሆን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን በትክክል a ነው ማለት ነው question number 12 which of the following is correct about the set quantum numbers assigned to the two electron of helium atom 12ኛ ጥያቄ ምን ይለናል ከሚከተሉት set of quantum number 2 electron helium ያለው ታይዞ እውነተኛ የሆነው የኮሬክት የሆነው የትኛው ይለናል so that should be b the second electron occupies the same orbital as the first with opposite spin quantum number means that according to the Pauli exclusion principle no two electrons in the atom have the same set of all four quantum numbers so while both electrons share the principal quantum number and azimuthal quantum number for s orbital the magnetic quantum number for only orientation of s orbital and also they must differ in spin quantum number ms one electron has positive 1 over 2 and the other electron have negative 1 over 2 when we see other options different magnetic quantum number this is not possible in s1s orbital and also when we see c this also violates exclusion principle Pauli exclusion principle and also when we see d it also violates Pauli exclusion principle so that perfectly b question number 13 what is the bond formed between two or more atoms by sharing electron ኤሌክትሮኖች ሁለት አተም ውስጥ ሼር ከሚደረግ ከሆነ የሚፈጠረው ቦንድ ምን አይነት ነው ይለናል so that should be covalent bond covalent bond የሚፈጠረው ሁለቱ አተሞች ኤሌክትሮን ሼር የሚደራረጉ ከሆነ covalent bond ይፈጠራል ማለት ነው this type of bond typically occurs between non-metals atoms that have similar electronegativity and also when we see other choice covalent bond is theory describes the formation of covalent bond but it is not the same name bond itself and also when we see metallic bond occurs in metals and involves C of the decoalized electrons not direct sharing between specific atoms and also when we look ionic bond it involves transfer of electron between atoms resulting in formation of ions and electrostatic attraction not sharing so that should perfectly be covalent bond question number 14 which statement below correctly describes dipole force it is force that exists ከመከተሉ አረፍተ ነገሮች dipole force በትክክል የገለጸው የትኛው ነው ይለናል so that should be c it force that exists between polar molecules ስለዚህ dipole force የምንለው የሚገኘው polar molecule መሃል ላይ የሚገኝ force ነው ማለት ነው so dipole force are attractive force between positive end of one polar molecule and a negative end of another polar molecules creating a directional force that influence boiling point melting point and solubility and also when we look at other options between polar and non-polar molecules that describe dipole attraction not dipole force and also when we see b non-polar molecules this interactive
via London repulsion force, not dipole force. And also when we see D in all molecules, this is not true, because only polar molecule exhibit dipole force. So that you perfectly see. Question number 15. Comparing the force between molecules of similar molar masses, which one of the following produce weakest force? ሁለት ሞለኪውሎችን ኮምፔር ስናደርግ ሲሚላር ሞላር ማስ ያላቸው ኮምፔር ስናደርግ ከሚከተሉት ዊከስት ፎርስ ወይ ደግሞ በጣም ደካማ የሆነ ኃይል ያለው የትኛው ፎርስ ነው ለናል? So that should be A, van der Waals force. Look, van der Waals force is the weakest among intermolecular force. ከኢንተርሞለኩላር ፎርስ መሃል በጣም ደካማ የምንለው ፎርስ van der Waals force ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፔር ስናደርግ ሁሉም ያለው የተሰጠ ነው። van der Waals በጣም ከተሰጠ ነው ሁሉ በጣም ደካማ ነው ማለት ነው። ሃይድሮጂን ቦንድ ከvan der Waals ትንሽ ይበልጣል ማለት ነው። ጠንካራ ነው ማለት ነው። እንደ አዮኒክ ቦንድ ከሃይድሮጂን ቦንድ ይበልጣል። ኮቫለንት ቦንድ ከሁሉም ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ስትሮንግስት የሆነው ኮቫለንት ነው። በጣም ደካማ የሆነው van der Waals force ነው ማለት ነው። ሶ መልሳችን በትክክል ኤ ነው ማለት ነው። Question number 16. What is the limiting reactant? It is reactant that limiting reactant ምንድነው? So limiting reactant is completely consumed when reaction goes to completion. ስለዚህ reaction ወደ መጨረሻ ሲሄድ ሙሉ በሙሉ የሚያልቁ reactanቶች limiting reactant ይባላሉ ማለት ነው። So limiting reactant is substance in chemical reaction that is used up first, thereby limiting the amount of product that can be formed. Once the reactant is gone, the reaction stops even if reactant are still available. ስለዚህ አንድ reaction ውስጥ limiting reagent or reactant አለ ከተባለ reaction product ከሰጣ reaction ሙሉ በሙሉ ይቆማል ማለት ነው። even reactant ቢኖርም reaction ሙሉ በሙሉ ይቆማል። ይሄ ምን ይገልጻል ማለት ነው? limiting reagent ይገልጻል ማለት ነው። When we see other options, option B, present excess ይሄ excess reactant ይገልጻል። limiting አይገልጽም። እንደዛም ሲንስ እና excess reactant ነው የሚገልጸው። ዲንስ እና ደግሞ ይሄ ለካታሊስት አፕላይ የሚሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ reactant አይደለም ማለት ነው። መልሳችን ሰው በትክክል ኤ ነው ማለት ነው። Question number 17. In which of the following component of environment does photosynthesis take place? ከሚከተሉት ኮምፖነንት የአካባቢ ኮምፖነንቶች photosynthesis የሚከናወንበት የትኛው ነው ለናል? So that should be A, Biosphere. Means that the Biosphere encompasses all life on the earth, including plants and other organisms that perform photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants, algae, and some bacteria convert sunlight, carbon dioxide, and water into glucose and oxygen. When we look at other options, Lithosphere refers to the earth's solid outer layer, rocks, and solid not for photosynthesis. And also when we look Hydrosphere, it includes all water bodies, while aquatic plant and algae perform photosynthesis. They are living organisms, so the process still belong in what? In the Biosphere. And also when we look at atmosphere, it is provide carbon dioxide and sunlight that is essential for photosynthesis, but not the process itself does not occur in the atmosphere, but it can be provide some raw materials for photosynthesis, so that's perfectly A. Question number 18. Which of the following is not true about greenhouse effect and greenhouse gas? ከሚከተሉት ስለ greenhouse gas ጉዳትና ስለ green gas ትክክለኛ ያልሆነው የተኛ ነው ለናል? So that should be A, the greater percentage of greenhouse gases in the atmosphere cooler the earth should be. ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። greenhouse በብዛት አትሞስፌር ውስጥ ካለ earth should be warmer መሆን አለበት። በጣም ይሞቃል ማለት ነው። አይቀዘቅዝም። ስለዚህ greenhouse gas ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን የመሳሰሉ water vapor የምንላቸው የመሳሰሉት አትሞስፌር ውስጥ በብዛት ካሉ ስለዚህ
higher global temperature ያመጣሉ እንጂ cooler once አያመጡም ማለት ወይ መሬቱ እንዲቀዘቅዝ ያደርጋል ማለት ነው መሬቱ እንዲሞቅ ያደርጋል ማለት ነው when we look at other options B C D are a true statement true አረፍተ ነገር ስለ greenhouse gas እውነተኛው ትክክለኛ አረፍተ ነገር ያዙት ናቸው ማለት ነው so that should perfectly A question number 19 in which of the following is type of natural resource and the given example correctly explained ከመከተሉት ተፈጥሮ ሀብትና ምሳሌ የተሰጠው በትክክል የተዛመደው የትኛው ነው ለናል so that should be C renewable resource crops so renewable crops renewable resource ወደ ተፈጥሮ ሀብት የሚታደስና ተፈጥሮ ሀብት የምንለው crops renewable resource ነው ስለዚህ because they can be regrown replenished naturally over short period especially with suitable farming practice so they are really on sunlight water soil nutrient and they can be harvested seasonally ሌሎች ስናይ ለምሳሌ A ውሃ renewable ነው እንጂ non renewable አይደለም እንደዛው B ስናይ animal wool የምንላቸው renewable resource ናቸው እንጂ non renewable አይደለም ናቸው ማለት ነው እንደዛው copper ስናይ copper non renewable resource ነው ማለት ነው mineral ስለሆነ so that should be perfectly C question number 20 which of the following compound is Bronsted-Lowry base ከመከተሉት ኮምፓውንዶች Bronsted-Lowry base የሆነው የትኛው ነው ለናል so that should be C ammonia means that ammonia is Bronsted-Lowry base because it can accept a proton to form ammonium ion due to lone pair of electron on nitrogen atom ስለዚህ ሌላ ምርጫ ስናይ A ስናይ hydrogen sulfide and the weak acid act ስለማያደርግ proton donate ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ Bronsted-Lowry base አይደለም ማለት ነው እንደዛውም hydrochloric acid ስናይ strong acid ስለሆነ proton donate ያደርጋል እንደዛውም D ስናይ boron trifluoride ስናይ loose acid ነው electron accept ያደርጋል but not Bronsted-Lowry base as it does not accept proton ስለማይቀበል ስለዚህ እንደ Bronsted-Lowry base አይሆንም ማለት ነው ሶ መልሳችን በትክክል C ነው ማለት ነው Thank you for watching this video don't forget to like subscribe share comment Aliyi YouTube channel ይህንን ቪዲዮ ስላዳመጣችሁ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግናችሁ ቀጣይ ቱቶሪያል ፓርት 2 ከ21 እስከ 40 ያሉት ጥያቄዎች ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ if you have any question or suggestion please write under comment until I come back with tutorial part 2 question from question 21 up to 40 good time for you መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቸር ይግጠማችሁ thank you welcome back again